Hello guys, it's day 6 guys, 4:30 p.m. Oh, kita nyo guys, kita nyo ba yung last upload ko guys, yung day 5 namin. So kita nyo yung flooring guys, yung atop nila sa taas, yung tawag dyan atop, basta yun, alam nyo yun guys. Tingnan nyo guys, so, kita nyo yung yellow. Tapos sa baba, simento guys. Imposible naman yan guys, di ba? Yan pa sa gilid guys, sinimento guys. Yung flooring nila guys, sobrang kinis po guys. Mas makinis pa sa mga petlog nyo. Ay, charis. Joke lang. Kita nyo guys. Oh, yan guys. Yan yung sign guys na hinahanap namin. Kita nyo yan guys. Kasi yung isang kamay ko dyan guys. Lakas pa ng tubig guys, oh. So mga 300 yan, alam niyo yung sign yan guys. Ay, sabihin ko guys, oh, kita nyo gray, tapos sobrang dark gray yung isa. Tingnan yung sa baba guys, oh. Yan, oh, simento. Update ko kayo bukas guys. Sa day 7 namin guys, update ko kayo guys. Pa-like, comment, share guys. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel namin guys. Thank you.